pagtutot sa Ginoo. Salamat gid ko sa Ginoo nga makaupod ko kamo sa aton online devotion. Kag sa aton pagpadayon, gabay kong tanan sa pagbukas sa inyong mga Bible in Ezekiel chapter 28, pagabasahon naton from verse 13 to verse 19. Ang bali sa pulong sa Ginoo, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, and the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of the pipes was prepared in thee in the day of that thou hast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee, so thou hast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Thou hast perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub. From the midst of the stone of fire, thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that thou hast may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquities of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt be anymore. Before kita magpadayon, mga moitanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, we are grateful for your word that we will be the receiving today. We pray, Lord God, nga gamiton mo yung pulong sa pag-guide sa amon, pagbulig sa amon, Ginoo, sa pag-identify sa amon tigipusoon, so that we could glorify you and not be like Satan na malayo sa imo kag makorrupt sang pride di Ginoo. Thank you, Ginoo. Kag sa liwat ginabalik namon sa iyong pagdayaw, kag magpasalamat in Jesus' name pray. Amen. What does pride do to a man? Sometimes bala madamo sa aton, daw abi naton nga okay lang basta may mga pride, okay lang pag may pride. Actually subong gani may gina-celebrate ang kalibutan nga tawag nga Pride Month, no. So kung tanong naton bala, though to some it might be though wala bala wala something to fear about, wala something to think about, but we know what pride does, or what pride do to a person. Actually, kung naton bala ang Ezekiel, makita naton ang discussion diri sa chapter 8, makita naton ang pride sang Tyrus nga king. Kag gin-express diri ang iya ginapaghimo nga do sa iya nga belief he is above anyone, no? Actually hindi ni siya new, no? Actually madamo sang tao sa aton history have the same thinking. Actually today amo man ang thinking sang tao nga amo na gani may ara kita sang concept of Pride Month, because we believe that we are the higher being and we could do whatever we want, no? There is no one nga may may responsibility kita towards that person. So pag gusto kita ya, no, kung ano himuon naton sa aton kabuhi, no? So amo na, no, I want you to know this, that pride is never a good thing, no? Kay ang pride have all throughout time have been a problem sa human race, no? At actually hindi man lang sa human race, actually makita naton that there is someone nga gin-mention sa aton nga passage diri, though hindi man gin-mention ang iya name, but the character nga gin-portray or ginhambal diri naga-discuss only of one person of nga nakabutang or nahatagan sang dako gid
nga pribilehiyo, no? Kaga because of pride na forfeit niya mo na privilege. And I pray nga magamit ni sang Ginoo not only sa inyo but also sa akon man bilang isa man ka person nga may kaugalingon man nga naga-corrupt na pride sa akon heart, nga it will be a lesson nga pwede naton matun-an kaga ma-remind kita nga hindi kita mag-ilog sa amuning person, and that is Lucifer. So today gusto ko na i-focus dire ang 3 things nga gakalipatan naton once gani pride nag-creep in na sa aton. So I title this sermon 3 things we forget, no? 3 things we forget when pride comes, no? 3 things we forget when pride comes. So kung magkabot na gani sa kabuhay nato ng ang pride ini, more probably malipatan naton ang muning ito 3 things, because this is the 3 things man nga nalipatan man ni Satan or ni Lucifer kag amo man ang nalipatan sang King of Tyre. The first one is the purpose. Kuto na to bala ko ta sa Ginoo, what is the purpose of the King of Tyre? To rule. And we know na hindi siya nakadto sa amo nga posisyon because of his own effort. Maybe ginpamana or whatever ang iya nga ang dira natabo siya. Pero we all know that wala sa butang nga katabo sa kalibutan nga ini without God allowing it, no? So God is fully in control of everything, no? And sometimes makota ti nga abi ginalaw man sang Ginoo ang mga bad things. Well, we don't know tanan sa wisdom sang Ginoo, but we know that He has a purpose for everything. Kaga tanan kita may mga purpose sa aton kabuhi. The first nga purpose ginaton is to glorify God, to magnify God, to make God be worshipped by all, no? I-worship sa sang kalibutan. Kagamo ning purpose sang King Tani sang Tyre is to manage his kingdom, kag tanan sila mag-worship man sa Ginoo, no? Kag amo man akong tanaw naton bala, amo man yung purpose bala sang ni Satan or ni Lucifer, no? He became a cherub. He's called Lucifer, a light bearer. So he has a purpose. May buluhaton siya. He is there to help God, or be with God, to worship God, to serve God in any way nga pangabayon sang Ginoo nga himuon niya. It's a simple thing, no? Anong bala? Kung mo lang na, no? You only do what God wants you to do, and you have that purpose sa imo kabuhi. No, simple. Life is so simple, and I don't see any reason nga gusto mo gid i-complicate ang tanan. Eh amo na gani kis abla nagakaano kita sa concept bala that I could do something more. No? Kag amo nang kis ang corrupt sa aton. Amo na ang pride nga ara sa aton. Ay gusto naton by our free will, gusto naton mahimo sang something above sa purpose naton. Kag amo na ang makita naton, no? So si Satan, he saw his beauty. Amo nang bala may sa verse 17, no? Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Kanamit, no? He was so beautiful. And when he realized it, why am I here? Why am I worshiping this God? Why am I doing this? What am I doing that, no? Sometimes because of that, hindi dapat ako. Ako dapat ang i-worship. Ako dapat ang magnify. Ako dapat ang glorify. Ako dapat ang maging sentro sang akon nga kabuhi. Ako dapat ang mag-decide kung anong gusto ko sa akong kabuhi. And sometimes that same sin is still being used by Satan, who have fall for that sa aton man. Sometimes ginatulod kita ni Satan to thinking that, amo na ang imo ginahimo, amo lang na imo ginahimo.
Diba? Dapat you deserve, kagwapo sa imo, kabuot sa imo, tapos amulan na ka. Diba? The same man ang ginhimo ni Satan kay Eve, no? Kanya, if you eat of this fruit, you will not die, but you will be equal to God. Anong dumabala? Anong malambala ang trabaho ni Eve kag ni Adam dito sa garden? Wala, gid. Kagamay-gamay sa mga responsibilities na ginaaman sila. And kung i-compare ko bala sa situation naton kag sa situation nila, kanami kita na kung mula na life is simple. Pero gusto nila i-complicate ang things nga ama because of pride. Because of pride, things that is something easy as God wants God want it to be, we make it complicated because of pride. Diba? Ang same pride lang, ang purpose mo lang na i-worship ang Ginoo, i-magnify ang Ginoo sa imo kabuhi para makilala sa kalibutan kung sino ang Ginoo. Pero kay tungod sa may pride kitiya, gusto naton ay hindi lang naguro ang purpose ko to. Dugangan tabi. No. Let's not complicated or complicate anything else. No? Hindi na natin pag-complicate. God, amo lang na yung more responsibility. That is your goal. Actually, kung natin balam, damo sa prophet sa Bible, amo man na, simple lang ilang life. Amo na tabo sila, then they have followed, then they are no longer been mentioned. No? So, amo na bala, may mga prophet, gani, iban, wala gani na name. They just want to follow what is the purpose of their life. That is the purpose of life. Sometimes ginapakomplicate natin kung gusto natin butangan sang something ang aton kabuhi. Nga kalipatan na naton ang amo na nga purpose. Diba? Because ang aton lang kagalingon nga ang una-una nga I could do better. May mga people ko nga kilala nga nami ang ila life, nami ilang relationship sa ilang mga sa ilang family, tapos later on because of pride, wala na. Gaka-dissolve ang family, gaka-dissolve ang relationship, gaka-dissolve ang ila reputation because of pride. That is how Satan destroy our purpose. Our purpose is simple. Kumula na. Pero because of pride, out of focus kita. Gusto natin intrahan ng mga things na hindi para sa aton. Kaghimuon ng mga things na hindi gid para sa aton. Gusto natin sa mga things nga dapat hindi kita. Like, mga things lang hindi makabenepisyo sa aton. Balay, duta, kwarta, manabla, isa damo kita handom. Sulod nato sa komisaryo ang mga certain things to the point nalipatan na nato ang aton true purpose. Managani damo sa people nga live sila sa virtual reality. Mahilig sila sa magtanaw sa mga movies, series, sa una yan, ang mga booklets nga kundiin gusto nila magpuyo sa amo ng nga life because they are not satisfied with their life today. That's why ikaw to sa Ginoo, don't allow pride. Hindi kay kang pag proud ka, pride nga corrupt sa imo, hindi mo mahimo ang kabubuton sa Ginoo sa imo kabuhi. So dapat i-take off mo na sa imo life. The second thing that Satan or anyone could forget, no? Pag nag-abot na gani ang pride sa kabuhi mo is the position. The king of Tyre, he's a king. Wow, what a wonderful position he has, no? Satan, light bearer, no? A leader, a beautiful angel, kanami sa niya position. Wala sang actually kung tanong to bala, anyone
I would do anything. You could do anything for that position. Pero because of pride, nalipatan niya ang position. Nalipatan niya ang opportunity, ang situation niya. No? Kanami ang iyang position. Kanami ang iyang responsibilities. No? Simple. Although magnificent ang iyang situation. Kaga mo na ba, no? Isa pag ang pride ara sa imo, kalipatan mo kung ano ka, ang posisyon mo. Especially sa aton mga Kristohanon. Kita ang posisyon naton simple. He gave us the position of being the Son of God. Diba? We don't deserve it. It is through Jesus Christ. It is by the grace of the Lord Jesus Christ nga ara kita sa amo nga posisyon nga matawag kita nga mga Kristohanon. Yet hindi nato na gina-appreciate. Ako man, no, isa balay may point sa akon nga life sa nagagrow ko taniyang bako tani ulihi lang ko naging Kristohanon para at least na-experience ko man bala ang mga things sang kalibutan like inom, sigarilyo, mga butang bala nga although sa una nakatilaw-tilaw man da pero hindi bala nga do nagdwell kita katama dira. Damo ka bala what ifs, no? Mga what ifs ang kabuhi. Gusto nato himuon kag experience ahon ina. Way ta kabalo gali nga hindi gali to siya as we expected. Di ba? Kaya man na bala kay si Satan ara iya posisyon, kanami isang iya posisyon, pero ano na bala? In verse 19 naman niya, all they that know thee among the people shall be astonished to thee. Thou shalt be a terror, and never shalt be thou be anymore. From rags to riches. Ang muna kanami nga life story. From imol ka, tapos nang manggaranon ka, tapos si Satan niya from manggaranon siya, nga mag-imol siya. Una actually, ang difference ang isa kabuhi sang Kristohanon kag ni Satan. Si Satan, kanami sang iya kanami sa iya nga kabuhi, kanami sang iya nga life before. Now, wala na. Ang amo ng opportunity to serve, to glorify God is no more. Wala na. Wala na siya sa amo ng opportunity. Ang iya na obra subong is ang purpose niya sa life, ang purpose niya sa iya existence is to corrupt people, to destroy the reputation of God, to destroy who God is, no? So sad, no? From a servant of God, now he is the one who wants to destroy the reputation of God. Diba? Hello, and that is so far different from a Christian. No? Kitaya, we have been living all throughout our life. No? Sa aton kabuhi, pagbata naton, we are here, we existed for the wrong reason. No? It's all about ourselves, it's about our purpose, about our will. Gusto naton himuon ang aton mga gusto himuon ginato na, pero sa bugay sang Ginoo nagkaluoy sa aton. Tungod sa amo nga kaluoy, giluwas kita sa aton Ginoo. Now, ikaw, ako, nga deserving magkadto sa impyerno, nga makaupo naton si Satan dito someday sa eternal damnation. Now, we are separated from that people. And now we are promised of eternal salvation. Eternal relationship with the Lord. And forever be with the Lord. Di ba? Anong gawa na bala?
ang amo na nga posisyon, panumduma lang, just think about it, say mo kabuhi ko sa Ginoo. Panumduma bala, why would I give up that position? Why would I di ba na? Actually, kisabla na, do kanami, ang bago mo pagtulokon mo ba na? Kanami sa position ni Satan sa muna ba? But you know what? We'll become the wife or the bride of Christ. And that position is amazing. Di ba? Kanami sa atong position. Pero you know what? Kung sa Ginoo, sometimes, this is our failure. Not only you, but also to me. Sometimes, ginadisregard ko mo nga posisyon. Bata ko sa Ginoo, asawa ko ni Kristo, yet nigapabilin ko sa kabuhi pang kalibutanon. Kag gina-enjoy ko ini. Anong naman na pala, no? Do ka foolish gid sa aton. Ka foolish gid sa akon. Gina-enjoy ko ang mga butang, hindi man tani para sa akon. Di ba? Ara ka na sa namin nga posisyon, manahaog ka gid para experienceahon ang mga butang na hindi manami. Di ba? How foolish. Di ba? That's why kauto sa Ginoo, instead of thinking of what you could not do because you are now a believer of the Lord, think about what you are now could do because you are the son of God. Appreciate every moment. Appreciate the position that you have right now. Hindi ka na sino lang. Hindi ka na simple nga taho lang nga deserving kag pakadtuan impyerno. Now you are bound to heaven. That's why hindi kita dapat maisa kung ano ang may ara ang taho subong sa kalibutan ngayon. Hindi kita maisa sa ila. Hindi kita maisa o mas nami ila balay, mas nami ila manggad, or maila banggad, damo ilang kung ano-ano sila kabuhi. Sometimes amo na gakaisa kita. Ako gakaisa iko nakisa. Bawat hanim may mo ko na ba? Pero take kung panungdom mo naton kanami na sa aton posisyon. Kanami na sa aton situation. And sometimes, no, ang King of Tyre, ang manaiya pa una. May kingdom ka na, gusto mo pa magkanto sa iban pa? Gusto mo pa ianuhon ng mga iban pa? O ano pa himuon mo? Instead of just appreciating what you have, amo ng sin, amo ng pride. Instead of appreciating the position, the circumstances na may ara ka, hindi mo na ma-appreciate because you are still longing for things that is not meant for you. That is what pride does. It is not for you. Okay? And third, God's providence. God's providence. Let us know this, that whatever we have, it is all from God. King of Tyre, he is a king. Yes. But it is not his forever. And whatever he has, all came from God. The same with Satan. Satan has beauty, has power, has everything. But because of pride, he forgot of one thing. He forgot that those things that he had didn't came from him. It all came from the Lord. Everything he has, it all comes from God. Manado ka, hindi ko ganyan ma-fathom, no? Nga, nag-abot ang isa ka magnificent nga angel into thinking that he could live alone. That he could do it alone. He could do whatever he wants. And forgetting
Ang pride, God, grabe gid magpa-forget sa aton. Nalipatan ni Satan, wala gali siya. Wala siya anything. Ang beauty nga may ara siya, ang kung ano ang may ara siya. Tanan inaalin sa Ginoo, ang power nga may ara siya. Tanan naalin sa Ginoo, and because of pride nalipatan niya ina. And you know what? Sometimes sa moment sa aton, because of pride, kakalipatan naton, wow, ginduwas kita sa Ginoo. Wow, napatay siya sa aton sa cross ng Kalbaryo. Lipatan ta. Ang kaayo niya sa aton, ang paghimuno niya sa aton mga panginahanglanon, ari ka subong, kabuhi ka subong, ga-exist ka subong, kay tungod sa kaluoy sang Ginoo. Nagaginhawa ka subong, tungod sa bugay sang Ginoo. Gakaon ka, tungod sa Ginoo. Ginahimo niya tanan para sa imo. And even gani ang kauton sa Ginoo, nga hindi ka pa bata sa Ginoo. Biskan subong ginadeny mo pa ang Ginoo sa imong kabuhi, yet you are still alive because of God. You still exist because of that. Kauton sa Ginoo. Let us not allow pride to forget God. Ang laki sa pag pride ka gani, may pride gani ang imong gipusoon. Isa da kalipatan man ng Ginoo. Sa imo action, sa imo thinking, ginadisregard mo ang iya correction, ginadisregard mo ang iya instruction. Kay abi naton, kaya naton alone. We could never be independent from God because we only exist because of God. Even if we disregard God, we cannot live without God. Hari ka di subong kautot sa Ginoo because sa Ginoo. So kabay pa ang amuni nga mga things nga ato naton ando today. The things, the purpose, the position, and God's providence will be remembered and not be forgotten because of pride. So primarily, amo lang pinaka-objective natin today. If there is pride in our hearts, we need to pray to the Lord, God, take this pride out of me. Because I know I only exist because of you. And maybe ari ka di subong, hindi ka pa naka-decide sa imo kabuhi kung sino ang imo alagaron. Because wala ka pa bala, wala ka ka-experience pa sa matuod nga kaluwasan. Nga si Kristo lang gid makahatag. Then, I ask you to pray to the Lord today. God, I have lived my life filled with pride. I know that I don't exist because of myself. I only exist because of you. Come into my life. Thank you for the salvation, the free salvation you have provided for me through Jesus Christ. Now, I want you to come into my life so that I could be your son or daughter today. I pray, kautot sa Ginoo, kung ikaw ari diri wala ka pakabaton kay Jesus Christ, pangamuyuan gid nga pangamuyo. Batunon mo gid siya so that kung ano man ang gina-destroy sang pride sa imo subong, makuha mo na because hindi mo na siya masarangan kung hindi sa bugay sang Ginoo. Ang man sa aton, ikaw Kristohanon, kung hindi mo pagpangabayon ang Ginoo sa pagkuha sa amo nga pride sa imong kabuhi, you will struggle sa amo na. Just as Satan did, just as the king of Tyre did, we will all fail if we won't allow God to help us taking away that pride out of your life. So, may God help us. May God bless us. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this opportunity that we could discuss about pride and how that pride destroy mankind and how pride destroy the wonderful angel. I pray, Lord God, that we will not be corrupted as Christians. We will no longer be corrupted of pride, Ginoo, sa
kabuhi. Kaga sa mga katawhan man nga wala pa kakilala sa imo kabay Ginoo. Ang pride nga ini-destroy mo man so that they could see that there is no salvation apart from you. And if that doesn't happen, we are all bound to hell. But because of your grace, because of your love, we get saved. Because until pride is corrupting the man, we could not be humble enough to acknowledge na kami gakaluwas lamang tungod sa imo bugay. Thank you, Lord God, for your word. May you bless us always and be a blessing to others as well. In Jesus' name pray. Amen.